کلو نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا تقبلنی ولا تردد سوالی اغثنی 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 سیدی انظر بحالی یا سید الشیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ اغثنی 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 وامددنی فی سبیل اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سرکار دی بارگاہ پیش کر لو۔ اچھا ایک منٹ بھائی، ایک منٹ گل عرضے پہ تقریباً جدوں دا میں بیٹھا ہے گا تے ذکر علی اتنا سنن دا مزہ تے نہیں ہوندا۔ مینوں بیٹھے پیر سی شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ آبادی، آپ دا ایک فرمان یاد ہے کہ فرمان لگا مولوی ہوے سنیاں دا تے سپیکر ہوے بھابیاں دا تے عوام ہوے شیعیاں دی تے پھر بیان کرن دا مزہ ہوندا ہے۔ ذکر اسی انہاں دا کر رہے جنہاں دے نیزے دی نوک تے چپ رہن دا سبق نہیں دیتا۔ 2 گھنٹے ہو گئے علی علی ہو رہا تے بندے چپ کر کے بیٹھے، بھوک تے نہیں لگی دوستاں نوں؟ کیوں جی؟ گھر وچ ہوے نا تے کھانا ہوندا ہے تے اے جڑا لنگر بندا اودوں جدوں ذکر سن کے کھایا جائے۔ دوستاں نوں پتہ میرا کوئی انداز جڑا عام مولویوں تو ہٹ کے ہوندا تھوڑا جہا، تو تسی پریشان بھی ہوگے کہ موت والی آیت پڑھتی ہے ذکر علی دا کرنا ہے۔ اس واسطے ایک صرف پیغام دینا، مینوں بابا جی نے ایک تھوڑا جہا مختصر جہا موضوع دیتا ہے گا، میں کوشش کراں گا کہ 15-20 منٹ ادھے گھنٹے چ انہوں سمیٹ دیاں تاکہ جڑے ساڈے مولوی حضرات نے نا وہ بیان کرامات بیان کر کے چلے جاندے نے تے بعد چ رولا پی جاندا جی دیکھو جی ذکر علی کرنے والے صحابہ دے منکر نے۔ میں کہ ظالمہ تینوں کیویں پتہ چلیا ذکر علی کرنے والا علی صحابہ دا منکر ہو سکدا ہے؟ ذکر علی کردا ہی ہوے جڑا صحابہ نوں منن والا ہوے۔ بے شک میں جملہ ابتدا دے بابا جی ایک بیان کردا میں، شاہ جی قبلہ آپ دی نظر کردا، ذکر علی کرنا دسیا کہنے سانو؟ مزہ بولو گے سارے؟ میں نہیں کہتا سبحان اللہ بھی بولو گے انشاءاللہ۔ ذکر علی کرنا دسیا کہنے بھی سانو؟ بولو ذرا، صحابہ دسیا نا؟ پھر علی دا ذکر کرنے والا صحابہ دا منکر ہویا کہ انہاں دی سنت تے عمل کرنے والا ہویا؟ سیدنا صدیق پاک دی سنت تے انشاءاللہ حدیث بھی بیان کراں گا کہ جا کے سارا موضوع سمیٹ داں گے انشاءاللہ۔ تے محبت نہ بیٹھنے چند ایک گلاں کرنیاں نے دوستاں نال محبت والیاں، انداز میرا تھوڑا جہا مختلف ہوندا ہے تے انشاءاللہ مزہ آئے گا تانوں تے تہاڈا ضمیر بھی بولے گا تے اندر بھی بولے گا تے محبت نے ایک بار درود پاک پڑھو پھر گل شروع کریے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آگوں سے نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں خود اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں خود اپنے ہاتھ
سے ہر بندہ ہاتھ چاک ہی آکھے گا کی بھلا حضرت نے خود پکارا کہاں ہے علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں خود اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اسی واسطے ہے نام تمہارا علی علی اسی واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا سبحان اللہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نسل کی آنکھ کا تارا علی سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و ثنا آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شب اسرا دے دولا حامیم دے گنرنا والے یاسین دی اسیریاں والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نظران عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ہاشم شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ اور نہایت ہی واجب الاحترام زینت القرہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد انیس سنجم صاحب زیدہ مجدہ حاجی محمد اصغر صاحب اور جناب نہایت ہی واجب الاحترام میاں محمد عطر شمسی صاحب ریجنل چیئرمین قومی امن کمیٹی فیصل آباد اور نہایت ہی واجب الاحترام جناب بابا جی محمد شکیل صاحب وارسی زیدہ مجدہ دعا کرو کہ مالک کائنات ساڈا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے توجہ میری طرف رکھنی ہے ایک دو گلاں میں تانوں سمجھانا چاہ رہا ہوں دسنا چاہ رہا ہوں کہ علی ہے کی ہے اور علی کعبے وچ کیوں آیا یہ دو گلاں میں تانوں اج گوش گزار کر کے قرآن دے وچوں ثابت کر کے دساں گا کہ علی جیڑا ہے کون ہے تے کعبے وچ کیوں آیا ہے کیوں جی علی ہے کون ہے تے کعبے وچ کیوں آیا ہے مالک کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ بولو ہر نفس نے موت دا ذائقہ کتے وچ ذکر علی کتھوں آ گیا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور یہ مطلب ہے نہیں جن موت آ گئی وہ فنا ہو جائے گا میں دلیل دین لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے حضور فرمایا جدو بندہ مر جائے قبر چلا جاندے نا فرشتے آ جاندے نے انہوں اٹھا کے بٹھا دیندے نے جے موت آ گئی ہے بندہ ختم ہو گیا تے اٹھا کے کینوں بٹھاوندے نے کیا بات بھائی واہ یہ میں مختصر ایک مثال دیاں حضور نے فرمایا جیدہ بندہ کوڑا ہوئے نا جس بی بی دا بندہ کوڑا ہوئے غصے آلا ہوئے کھانا جناب انہوں پسند نہ ہوندہ ہوئے تو روزہ بھی ہوئے بی بی دا تے او تھوڑا جہا نا کھانا لے کے زبان تے رکھ کے چک سکتا ہے کی کر سکتا ہے بولو ذرا کی کر سکتی ہے بی بی کھانا چک سکتی ہے حضور روزہ ہوئے تاوی چک سکتی ہے فرمایا ہاں روزہ ہوئے تے تاوی چک سکتی ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں
روزہ ٹوٹے گا نہیں روزہ برقرار رہے گا رب نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ نہیں سمجھے بھائی غلام محی الدین ہر نفس نے موت دا ذائقہ ہر نفس نو موت نہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہے جے روزہ ہووے جناب کھانے دا ذائقہ چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا کھانا کھان دے نال کھانا زبان تے رکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا دوبارہ سنو ذرا بی پی دا روزہ ہووے سرکار نے فرمایا کھانا چکھ لوے روزہ نہیں ٹوٹے گا بندہ حیات ہے بندہ زندہ ہے رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے پتہ چلیا اس دا مطلب ہے نہیں جنے موت دا ذائقہ چکھ لیا بندہ مر گیا ہے جنے موت دا ذائقہ چکھ لیا بندہ یہ تو یہ ثابت نہیں ہویا اچھا یہ دسو نا ذرا سلطان صاحب کی فرماؤں نے باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو چور اندر دا ہو مرن تھی اگے مر گے باہو تا مطلب نو پایا یار ذائقہ موت دا چکھنا ہے ہر نفس نے جنہیں زندے ہو کئی اپنا نفس مار لیا بابا فرید الدین گنج شکر سلطان باہو داتا حضور صابر بیا سرکار غوث پاک سرکار محبوب سبحانی کتب ربانی کندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ سرکار نفس دے پیروکار سر آپ نے تو نفس پہلے ہی مار لیا نفس دی مخالفت کی تھی تے پتہ چل لیا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور جدوں ذائقہ چکھیا جائے تے ایک جناب تھوڑی جئی تبدیلی ہوندی ہے تبدیلی ہوندی جڑا بندہ موت دا ذائقہ چکھدا ہے نا انسان مرکب ہے روح تے جسم دا جدوں موت دا ذائقہ چکھیا جاندا ہے روح الگ ہو جاندی ہے جسم الگ ہو جاندا ہے پتہ چل لیا جسم نو موت اودوں آنی ہے جدوں روح نکل گئی جسم نو موت ادو ہونی ہے جدو روح جیڑی ہے جسم چوں نکل گئی حضرات جے جگر والے تے دل والے تے گردے والے بندے بیٹھے نا ذکر علی سنن واسطے میں ہن پوائنٹ لے کے آیا اوتھے دسن لگا علی ہے کون ہے حضرات محترم توجہ کرنی ہے ذرا یہ میری ساری محنت ایکو جملے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرمایا ذرا جدو روح نکل گئی جسم مردہ ہو گیا جسم ختم ہو گیا تیری روح بھی نکل جانی ہے میری روح بھی نکل جانی ہے پتہ چلے جیدی روح نکل جائے بندہ کی ہو جاندہ ہے مردہ بولو ذرا سارے روح پارسی صاحب قبلہ ہے جملہ بڑی محبت میں پیش کرنے لگا جدو روح نکل جائے جسم ہو گیا مردہ ایمان نہ دسو نبیوں چ نفس ہے کہ نہیں چپ کر گئے ہولی ہولی بول دیو ڈر لگتا ہے دلیل میں دینی ہے تسی نہیں دینی یار دلیل میں دین لگا نبیوں چ نفس ہے کہ نہیں ہے تمام نبی جڑے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے محتاج نے اگر میرے آقا لولاک لما خلقت الا فلاک اگر میرا محبوب نہ ہوندا رب کعبہ دی قسم کوئی چیز کائنات دے اوپر نہ ہوندی تیرا میرا نفس گوشت دا لوتھڑا ہے اسی طرح ہی ہے نا تیرا میرا نفس گوشت دا لوتھڑا ہے ختم ہو جائے گا مٹی کھا جائے گی لیکن آپ دیکھیے تو صحیح مصطفیٰ دا نفس کون ہے دیکھیے تو صحیح مصطفیٰ دا نفس کون ہے رسالت دا نفس کیڑا ہے میں دسی آئے وے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس واسطے موت دا ذائقہ ہے نبی ہوئے ولی ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے پیغمبر ہوئے کوئی بھی دنیا تے ہوئے ہر واسطے موت دا ذائقہ ہے گرامی قدر حضرات مصطفیٰ دا نفس کیڑا ہے میں حدیث نہیں پڑھاں گا کسی ولی دا قول پیش نہیں کراں گا اٹھا آیات مبہلہ مصطفیٰ دی ذات پاک دے اوپر قرآن مقدس رب نے فرمایا انفسنا وانفسکم انفسنا وانفسکم عیسائیاں آکھیا سی کی آکھیا سی اپنی عورتاں لے کے آؤ اسی اپنی عورتاں لے کے آواں گے تسی اپنی اولاد لے کے آؤ اسی اپنی اولاد لے کے آواں گے مصطفیٰ دے غلاموں توجہ کریا جے ذرا عیسائی اپنی اولاد لے کے آئے مصطفیٰ کریم حسنین کریم میں لے کے گئے وہ اپنی عورتاں لے کے آئے مصطفیٰ کریم جناب فاطمہ الزہرا نو لے کے آئے رب نے فرمایا انفسکم انفسنا وانفسکم انہوں نے آکھیا تسی اپنی جانا لے کے آؤ ادھر میرا مصطفیٰ کریم ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی داد آوے میرا مصطفیٰ کریم جدو آکھیا گیا اپنی
جانا لے کے آئے میرا مصطفیٰ کریم مولا مرتضیٰ نو لے کے گیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علم حق اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ سلامت رہو ماشاءاللہ علامہ صاحب سلامت رہو میرا مصطفیٰ اے مولوی سانو گلاں دسیاں ہون تے لوگ رولا نہ پاؤن اٹھا کے کہ علی دا ذکر کرنا پیتا تے سانو دسیا ہی نہیں کہ علی ہے کون ہے دوبارہ سنو ذرا جدو جاننا دا ذکر ہویا میرا مصطفیٰ کریم نبی جاتا ہے وہاں شیر خدا جاتے ہیں سبحان اللہ سلامت رہو سلامت رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ جہاں جہاں ولایت ہوگی وہاں وہاں نبوت ہوگی پتہ چلا جب تک نفس بقا میں ہے نبوت کی بقا ہے رسالت کی بقا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت تک نبوت باقی رہے گی جب نبوت باقی رہے گی تو علی کی ولایت بھی باقی رہے گی حضور وارسی صاحب تو آڈی محبت کی نظر دوسرا جملہ علی کعبے سے کیوں آیا پتا کسی نے 1000 روپیہ انعام میری کعبے سے کیوں آیا مولوی نہیں میں مولوی یہ تو لین والے نے دین والے تو ہے ہی نہیں 1000 روپیہ انعام قرآن جو ثابت کرو علی کعبے سے کیوں آیا سنو درویش کو علی کعبے سے کیوں آیا وجہ علی وزیرم من اہلی وجہ علی وزیرم من اہلی موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ میں چلا کوہ تور تے پیچھے میں نے وزیر چاہی دا ہے میں چلا کوہ تور تے بلایا بھی تو ہے تے جے کوہ تور تے میں آگیا تے پیچھو نبوت جیڑی پیچھو قوم جیڑی گمراہ ہو جائے گی یہ دا کی بنے گا یا اللہ وجہ علی وزیرم من اہلی میرا باپ فوت ہو گیا تے او دا نائب کون بنے گا میں بنا گا بیٹا نائب بنے گا نا کوئی پیر کسی دورے تے چلا جاوے قبلہ شاہ جی مثال ہونے تے تشریف فرمانے قبلہ قاری صاحب ایتھے آئے نے تے اپنا نائب چھڈ کے آئے نے مسجد دے اندر امامت واسطے یا قبلہ شاہ جی سرکار تشریف فرمانے یا کوئی بھی میں موجود ہاں تے میرا نائب پیچھے موجود ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا ہے بھی انشاءاللہ محبت سینے ٹھنڈ پہ کی دسن لگا علی کہاں پہ کیوں آیا ہے حضرات واجہ علی وزیرم من اہلی ہارون علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا ہارون تینوں اسی نبی بنا دینے ہاں کیونکہ موسیٰ نے جانا کوہ طور تے کلام کرنا واسطے سامنا کلام کرنا اچھا یہ دسو نا ذرا کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے تے اللہ ایڈا بھی سنبھال نہیں سکتا پیچھے قوم نے گمراہ نہ ہون دیندا شاہ جی سنبھال سکتا سی نا لیکن دسیا ہے کہ لوگوں جدو میرے تک پہنچنا ہوئے تو وسیلہ ضروری ہے اچھا ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نے یاد رکھو سارے نبی کسبی ہوندے نے وہابی ہوندے نے کسبی نہیں نبوت جیڑی ہے اے جناب محنت کر کے نہیں رب جنوں عطا کر دے سارے نبی رب نے او چنے نے جڑے مصطفیٰ دے پسینے چوں بنائے نے لیکن حضرت ہارون علیہ السلام او واحد نبی نے جڑے موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال نبی بنے نے جڑے کہندے نبی کر کچھ نہیں سکدا ولی کر کچھ نہیں سکدے پہلے اے تے گل منو موسیٰ نے دعا کیتی رب نے ہارون نوں نبی بنا دیتا اچھا ہن سنو ذرا پوائنٹ دی گل ہے دسنے لگا میں کہ موسیٰ علیہ السلام دا جڑا وزیر وہ کتھوں آیا موسیٰ علیہ السلام دے گھروں آیا جی گل تے سمجھ گئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام دا وزیر موسیٰ علیہ السلام دے گھروں آیا ساڈا وزیر ہوئے ساڈے گھروں آئے گا پاکستان دا وزیر ہوئے گا ساڈے وچوں بنے گا جناب انگڑی کسے دا بھی بندہ وزیر ہوئے وہ جناب اپنے اپنے گھروں بندا ہے رب نے فرمایا موسیٰ وجعل لی وزیرا من اہلی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا میں نو چاہیے وزیر رب نے فرمایا تیرے ہی گھروں بنا دینا جے میں اتوں فرشتہ بھیج دیتا تے اتاب نہیں رکھ دے اتاب نہیں کیونکہ نبوت جیڑی ہوتے دو رخ نے ایک نبوت ایک بشری ایک نورانیت رب نے فرمایا اس واسطے کہ تسی میری نورانیت نو ویکھ نہیں سکدے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ویکھ سکے تسی کتھوں ویکھنا ہے تے نبوت میں دو جہتاں دے دتیاں نے ایک بشریت ایک نورانیت نور بن کے میرے کولوں لئی جائے گا بشر بن کے تانوں دتی جائے گا ٹھیک ہے جی مالکاں دی تائی عزیز
वजाली वजीर मिन अहली, रब ने फरमाया वजीर बना देता है हारून अलैहिस्सलाम नूं तेरा। पता चलिया जेड़ा बंदा जिस हैयत च होवे वजीर भी उथों बनदा है। ते सरकार ने फरमाया जदों हिजरत करन लगे वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, या अल्लाह मैनू भी मदद दे, मेरी भी कुवत बढ़ा, सानू भी कुवत दे। कौन कह रहा है? क्या कौन रहा? देखो जरा क्या डॉक्टर साहब क्या कौन रहा है? नबियां दा ताजदार कह रहा है वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हजरात मेरा मुस्तफा दुआ पिया करदा है या अल्लाह मैनू कुवत दे। जिहदे वास्ते कायनात नूं बनाया गया उन्होंने भी कुवत की जरूरत है, उन्होंने भी जरा मदद की जरूरत है। रब ने फरमाया साडा असूल है जेड़ा वजीर होवे ओदे घरों आउंदा है, ताकत देनी होवे ओदे घरों आउंदा है। हजरात वजअली वजीरम मिन लदुनका नसीरा दुआ इधर मुस्तफा पे कर देने, उधर हारून अलैहिस्सलाम दुआ की थी वजअली वजीरन मिन अहली, इधर मूसा ने दुआ की थी हारून अलैहिस्सलाम मूसा दे घरों पैदा हो गए। रब ने फरमाया मेरा महबूब तू मेरे कोलों मदद मंगी है, असी तेनू अपना वजीर भी अपने घरों ही अता करांगे। इस वास्ते मौला मुर्तजा शेरे खुदा हल्लता अनफुसाना। अच्छा सुनो जरा एक हदीस पाक, एक जंग दा मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम जंग पे लड़दे ने, एक सहाबी आया सरकार अरीस के ऊपर मौजूद ने, एक सहाबी आया कि करदे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार टूट गई है। ते सरकार नु फरमाना चाहिए तलवार टूट गई है जाके किसी सिद्दीक अकबर को ले, उमर फारूक आजम तलहा जुबैर जेड़ा जंगी साजो सामान दे जनाब पहरेदार ओदे कोलों ले जाके सरकार ने अरीस तो थल्ले वेखिया, थल्ले वेखिया सरकार ने। वो साहबी पुछदे सुनिया मैं तलवार मंगण दे तुसीं थल्ले पे वेखदे हो। सरकार ने एक खजूर दी शाख चक्की, सरकार ने फरमाया आखदा फड़ इनू, वो तलवार फड़ी ओ जनाब टहनी फड़ी। ते साहबी कहने लगा सोहणिया ये टहनी मुस्तफा ने फड़िया वेख ते सही, जदों वेखिया ते लोहे दी तलवार बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलामत से कुबरा इमाम सयूती नकल करते ने साहबी ने मंगी तलवार, सरकार ने सोटी चक्की, तो साहबी कहने सोने तो सोटी है, सरकार ने वेखते सही, तो सरकार ने फरमाया वेखते सही, वेख्या तो तलवार बन गई। मौला मुर्तजा आ गए, शेरे खुदा आ गए, हल अता आ गए, अनफुसना व अनफुसकुम आ गए, अमीरुल मोमिनीन आ गए, हसनैन दे बाबा आ गए, ज़हरा दे सरताज आ गए, सुन्नियत दे पीर आ गए, सहाबा दे मशीर आ गए, मुस्तफा दे वीर आ गए। आज कर्ज करते ने सोने उन्होंने तलवार दी है, मेरी भी टुट गई है, मेरी भी टुट गई है सोने, तलवार मेरी भी टुट गई है। मेरी सरकार ने थल्ले नहीं वेखिया, सरकार ने थल्ले नहीं चाहिए सिर्फ वेखते थल्ले। मौला मुर्तजा सोने उन्होंने तलवार दी, मेरे वास्ते कोई टहनी लभ लो, कुछ चलो ओदे वास्ते थल्ले चकी, मेरे वास्ते एक खजूर तो तोड़ दियो, चाहिए दसना जी नहीं वेखिया, नहीं वेखिया। इधर मौला अर्ज की, मौला अर्ज की सोने तलवार टुट गई। रब ने फरमाया जबरील या रब्बे जलील हुक्म होवे, फरमाया वेख मेरी मौला दी तलवार टुट गई है, या अल्लाह करना की है? फरमाया हुण ओनू ते टहनी दी बना के दे दित्ती, जे इनू भी टहनी दी दे दईए इहदे विच ते ओहदे विच फर्क ही रह जाना है। ओ सुनिया किथे सुनदा पिया, इहदे विच ते ओहदे विच फर्क ही रह जाना है। मौला करां की फरमाया अज मौकाए ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, जा चला जा जन्नत दे विच जाके जुल्फकार हैदर मौला मुर्तजा ने अता कर गया। सुभान अल्लाह। अहले नजर की आँख का तारा जी अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली। एक गल हो याद आ गई, दलील एक और दे दिया। ईद दे दिन ने, ईद दे दिन ने, ईद दे दिन ने हसनैन करीमैन तशरीफ फरमाने, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दे कोल तशरीफ फरमाने, आप दे कोल ते कहंदे कि अम्मी जान कपड़े चाहिए ने, कपड़े चाहिए। फरमाया अच्छा बेटा अली मुर्तजा शेरे खुदा आउणगे ते कपड़े मिल जाणगे। मौला मुर्तजा शेरे खुदा हालत अनफुसना व अनफुस रात नूं आए, कहने लगे मेरे सिर दे ताज आ बच्चे कपड़े पे मंगदे ने। तवज्जो है हज़रात दी, जदों बाबा जी दा इशारा आया उदों इंशाअल्लाह बात छड़ देनी मैं, इंशाअल्लाह इशारा आया बात छड़ देनी इंशाअल्लाह। अर्ज कीता मेरे सिर दे ताजा बच्चे कपड़े पे मंगदे ने ते कपड़े अता कीते जाण। ते जनाब अली मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया इसकी वजह पता ते है, पता ते है मामलात दा, हालात दा पता ते है, पता ते है हालात दा पता ते है, कपड़े कित्थों दे दईए। अच्छा चलो जो सुबह होएगी तो वेखांगे। तो सुबह मौला मुर्तजा शेरे खुदा हल्ला ता नमाज पढ़ने वास्ते निकले तो एक दर्जी बाहर बैठा है, दर्जी बैठा है
درزی بیٹھا ہے باہر، مولا مرتضیٰ نے فرمایا کدھر آیا؟ عرض کیتا حضور کپڑے دین آیا، کپڑے سلائی کرنے واسطے آیا۔ میرے مولا نہیں پوچھا بھی تو کتوں آیا، پتہ تو ہے سی، لیکن میں اپنا وجدان بیان کرنے لگا قبلہ شاہ جی دعا کر دیا جے اللہ حضور دا صدقہ سانو آلے نبی آلے طہار دا غلام بن کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر جناب جبریل کپڑے لے کے آیا تے آدم عرض کرتے نے یا اللہ کپڑے زمین تے چل گئے، جدوں مینوں زمین تو کڈیا سی میرے پائے ہوئے بھی لوا لے سی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے پائے ہوئے لوالے کہ ادھر کپڑے جا رہے نے، میرے پائے ہوئے لوالے ادھر کپڑے جا رہے نے، میرے پائے ہوئے لوالے ادھر کپڑے جا رہے نے۔ رب نے فرمایا آدم چپ کر جا، تو زمین دا تو جنت دا وارث نہیں ہے، وہ جنت دے وارث نے چون تے ایتھے آ کے پا لین، چون تے زمین تے مکا کے پا اہل نظر کیا سلامت رہو۔ میری سرکار تشریف فرمانے علی مرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم تشریف فرمانے سرکار علی پاک دی گودی دے اندر نمازی اثر ہو گئی ہے قضا، نمازی اثر کی ہو گئی ہے قضا ہو گئی۔ سورج اگے جا رہا ہے، میری سرکار نے فرمایا علی روئے آنکھ کھلی ماں تب کی کیا علی کیڑی چیز نے روئے؟ عرض کی حضور سورج اگے جا رہا ہے، لوڑ تو نہیں، ٹینشن تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، لیکن لوگ آنکھنا ویکھنے علی دی بھی قضا ہون لگ پئیاں، جے ایڈے کرنی والے ہوندے تے ادا نہ کرا لیندے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا علی ایڈی گل ہے ذرا فائدہ دے ایک بیت دوجی یہ سرکار نے انگل دا اشارہ کیتا، سورج آ گیا واپس۔ ہوں سورج بھی سوچدا ہوئے گا ادھر رب دی اطاعت ادھر مصطفیٰ دی اطاعت، سورج بھی عرض کیتا ہوئے گا یا اللہ ادھر مصطفیٰ بلا رہا ہے ادھر تو بلا رہے ہیں، لا تبدیل علی کلمات اللہ، تیرے کلمات نہیں بدل دے، جے پیچھے جاواں تے تیری اطاعت دے اندر خلل ہے، جے جناب اگے تریا جاواں تے تیرا محبوب ناراض ہے۔ رب نے فرمایا میرا قانون تے اصول ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ، میرے کلمات نہیں بدل دے، میرے قانون نہیں بدل دے۔ اے پیارے سورج قیامت تک میری اطاعت ہوندی رہے گی، لیکن اج اگر محبوب ناراض ہو گیا نا میری اطاعت بھی کسے کم دی نہیں، جدھر محبوب دا اشارہ جا رہا ہے تو بھی ادھر نو چلا جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ سورج آ گیا واپس، کنے بلایا واپس؟ سرکار دی انگل دا اشارہ، سرکار دی انگل دا کی آیا اشارہ، بولو سرکار دی انگل دا کی آیا اشارہ، سرکار نے انگل نہ کیتا اشارہ تے سورج آ گیا واپس۔ میں کیا چلیا دیکھ تے صحیح، جے مصطفیٰ دی ایک انگل دا اے مقام ہے تے سرکار دے پنجے دا کی مقام ہوئے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ جے سرکار دی انگل دا اے مقام ہے تے پنجے دا کی مقام ہوئے گا؟ جے پنجے دا اے عالم ہے تے سرکار دے قوت بازو دا کی مقام ہوئے گا؟ سنیا جملہ سن کے سینے ٹھنڈ پائے گی تیرے، جے ایک بازو دا اے مقام ہے تے سرکار دے ایک تن دا کی مقام ہوئے گا؟ جے سرکار دے ایک تن دا اے مقام ہے تے پنج تن پاک دا کی مقام ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ اور سورج لگ آسمان تے چمکدا رہے، لگدا نہیں ہو سرکار دی کلی ورگا، اور میں تے اس نتیجے تے پہنچیا وا اور سے لگدا مدینے دی کلی ورگا، اور جڑا چلنا مدینے دے نظر آیا ہیرے دی کلی ورگا، نہ شہنشاہ کائنات تے نہیں ہونا، اور نہ کوئی نبی ورگا، نہ کوئی علی ورگا، نہ کوئی نبی ورگا، نہ کوئی علی ورگا۔ نعرہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ حدیث یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا دربتو علی یوم الخندق افضل من عبادات ثقلین۔ میری سرکار نے فرمایا علی دا ایک وار ایک پاسے قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب حدیث شاید تسی پہلی باری سنی ہوئے، دوبارہ سنو۔ دربت علی یوم الخندق افضل من عبادات ثقلین۔ ثقلین کہندے نے زمین تے آسمان کے اندر رہنے والے جناب انساناں نو، فرشتیاں نو، حور و غلمان نو۔ سرکار نے فرمایا علی دی تلوار دا ایک وار دربتو علی
दरब्तु अलीजिन यौमल खंदकी अफदलो मिन इबादाती सकलैन। मेरी सरकार ने फरमाया अली दी तलवार दा एक बार एक पासे ते दोनों जहाना दियां इबादतां एक पासे, अली दी तलवार दा मुकाबला नहीं कर सकते। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। इमामुल हबिया दे गुलाम तवज्जो फरमाया जरा, मौला मुर्तजा शेर खुदा दा तज़किरा हो रहा है। बल्कि एक कितने मैं बात अर्ज करदा जावां, कंसेप्ट क्लियर करदा जावां। आपने मुश्किल कुशा आख्या जांदा है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप दा जुमला है, मैं जनाब दे गोशगुजार कर ला, जिन्हां दोस्तां नहीं सुनिया ओ सुन लो ताकि सीने ठंड पै जाए। मुश्किल कुशा किवें हो गए जी? मुश्किल कुशा किवें हो गए? चलो मान लेने मुश्किल कुशा ते फिर करबला च बचा लेंदे, करबला च बचा लेंदे, बचाया क्यों नहीं? अच्छा ए मैं तुहानू शायद तुहाडे इल्म च पहली बारी होवे, नाखून अपने है ने? सारे दोस्तां दे नाखून है ने? देखो जरा अपने अपने नाखून वेखो, जरा नाखून वेखो अपने अपने। ये की है भला? ये की है भला? नाखून की है भला? पता तुहानू? ये जन्नती लिबास है। सुनिया किते? ये की है बोलो? जन्नती लिबास। हदीस है मुस्तफा दी। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ने देखा ना नूर जनाब अम्मा हवा दे अंदर सरकार दा तज़ीम पे करदे ने फरिश्ते, आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ कीती मौला ये तज़ीम हवा दी क्यों करदे, मेरी क्यों नहीं करदे? फरमाया ते मेरे मुस्तफा दे नूर दी करदे ने। या अल्लाह वेखना चाह रहे हैं, फरमाया अंगूठे अगे कर। नूर वेख्या ते चुम के अखां ते ला लिया। रब ने फरमाया ए मुस्तफा दे नां ते चुमने ए तेरे नाल ही दुनिया च जाणगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। हुण है ना सारे नाखून है माशाअल्लाह। बुजुर्ग भी बैठे ने 50 साल 80 साल दी उम्र हो गई, कदी किसी दे नाखून ते खारिश होई होवे? किसे होई हो? नहीं कदी होई हो? शाह जी तुहानू किते याद कर लो, भला जी किते याद कर लो, किते होई होवे? मेरे तो नहीं होई वैसे। क्यों जी? मेरे तो नहीं कदी होई। ते ए पूरे जिस्म दे की करदे ने? खारिश की करदे ने? कि भला खारिश करदे ना? खारिश क्यों करदे? मुश्किल पै जांदी ना, सानू खारिश पै गई होवे ते जनाब खारिश करदा है ते नाखून की करदे ने ओदी मुश्किल पता चलिया। जेड़ा आप मुश्किल कुशा होवे ओदे सामने को नहीं आ सकती ते पता चलिया मौला मुश्किल कुशा, आप मुश्किल कुशा ने ते ये मुश्किल नहीं समझते होते कि इम्तिहान सी ना निकल गए। भाई वाह वाह। हज़रात मोहतरमा तवज्जो फरमा जरा, अपनी बात दी आखिरी कड़ी बयान करदा जावां। दसने लगा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी खलोता है, अली मुर्तजा शेरे खुदा दा जिक्र करदे ही होने जेड़े सहाबा वाले ने, अली दा जिक्र करदे ही होने जेड़े सहाबा वाले ने। क्यों? अली ने दसे, सहाबा ने दसे अली दा जिक्र करना है। इमामुल अंबिया मकामे गदीर ख़ौम दे ऊपर 102 किताबां दे अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। तमाम तफसीर दियां किताबां, हदीस दियां किताबां उठा के वेख ली जाए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे गदीर ख़ौम दे ऊपर ठहरे ने। इमामुल अंबिया मेरा नबी ठहरे आए। आका ने फरमाया मेरे सहाबा अर्ज कीता हुजूर हुक्म होवे। अच्छा सुनो जरा ए हदीस सुन के बाबा जी ने की कीता है? महफिल सजाई है ना? अच्छा सोफे भी किसी ने रखे होंगे, टेंट भी किसी लाए होंगे। हुण जिक्र अली सरकार ने करने तो तैयारी महफिल दी सहाबा कीती है। सुनो जरा हुण नतीजा कढदे मिंबर सहाबा ने लिया के लिया रख देता है। आका ने फरमाया कोई बात नहीं, मस्जिद नबवी का मिंबर नहीं तो कोई बात नहीं। आज मेरा दिल करदा मैं कुछ बयान करा। सहाबा मिंबर बना देता है, मेरा नबी उथे चढ़े आए, मिंबर के ऊपर चढ़ के मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीन। इमामुल अंबिया फरमाया मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हारी जान तो बहुत अभी मालिक है कि नहीं? हुण महफिल लगी है जिवें तुसीं बैठे हो, इदा सहाबा भी बैठे सन। मेरे आका वास्ते मिंबर सजाया गया, जिस तरह बाबा जी ने मेरे वास्ते जनाब सोफा दे मेहमानों वास्ते सोफा रखे है, सहाबा ने मिंबर बना देता है। सहाबा ने मिंबर बना देता है, महफिल सजी है। खिताब करने वाला मेरा मुस्तफा करीम है। जिस तरह अज तुसीं बैठे हो, सहाबा इस तरह बैठे सन। खिताब करने वाला मेरा मुस्तफा करीम है। अज दी महफिल की बला शाह साहब खिताब कीता, मैं अपनी नौकरी पेश पिया करना। इमामुल अंबिया ने उस मिंबर के ऊपर चढ़ के फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीन। आका ने फरमाया मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हारा जान तो भी बहुत करीबी है कि नहीं?
عرض کیتا حضور کیوں نہیں تسی میرے سب تو جان تو بہت قریب ہو آقا نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرمایا پھر اے جان لو اگر الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم فمن کنت مولاہ فعلی مولا میرے آقا فرمایا اگر یہ جان دیو اگر مینو مولا من دیو پھر مولا مرتضیٰ جی دے جدا میں مولا ماں جدا میں مددگار آئے ہوں دا علی مددگار ہے پتا چلیا جلسہ علی دی شان دا علی دی شان دا جلسہ علی دی شان دا ڈاکٹر صاحب جلسہ مولا مرتضیٰ دی شان دا پنتن پاک دی شان دا جلسہ تے سٹیج صحابہ نے لایا خطاب مصطفیٰ نے کیتا وہ ظالمہ کتھے تو پڑھ دارے ہیں وہ کیڑے پیر دا تو بیعت ہے جڑا تو کہنا پیا بکواس پیا کرنا ہے ذکر علی دا کرنے والا جناب جہنمی کتیاں دے وچوں کتا ہے میں دستا جاواں اسی علی پاک دا جلسہ کر دئی تاں اے صحابہ دی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہو سلامت رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی عظمت و شان صحابہ و اہل بیت زندہ آباد اچھا ایک باری گونج پا دے اور نعرہ مارو پتہ چلے مولا مرتضیٰ نے نعرہ مارے تے خیبر فتح کیتا سی اج نعرہ مارو تے مولا مشکل کشا شیر خدا مدن پہنچ گئے نعرہ حیدری سنو ذرا حدیث کا دوسرا رخ پیش کردہ جاما حدیث کا دوسرا حصہ پیش کردہ جاما جو میرے آقا نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا کو جیدہ میں مولا وا او دے علی مولا ہن اے شان اسی اپنے کولوں نہیں بنائی میں اس ظالم بندے نو کہنا چاہ رہا جڑا مولا مرتضیٰ دی شان دے اوپر بھونک دے بکواس کر دے کہندا ویکھو نا صحابہ دی آڑ دے اندر علی دا ذکر کردے نے او ظالما اسی صحابہ دا ذکر ہوے تے صحابہ دا ذکر کرنے حضرت ابوبکر صدیق دا یوم ہوے تے آپ دا یوم منائی دے عثمان غنی دا یوم ہوے آپ دا یوم منائی دے عمر فاروق اعظم دا یوم ہوے آپ دا یوم منائی دے بلال پاک دا یوم ہوے تے آپ دا منائی دے چاہے عبداللہ ابن جراح دا مقام ہوے آپ دا بھی شان بیان کری دے اسی صحابہ دی شان بیان کرنے والے ہوں لیکن علی دا ذکر تاں کرنے ہوں کہ اے دا ذکر علی شیر خدا دا ذکر صحابہ کیتا ہے جدو اے محفل ختم ہو گئی میرے عمر فاروق اعظم طلحہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم علی پاک شیر خدا دے کول گئے نے دروازہ کھٹکایا گھر جا کے دروازہ کھٹکایا میرے علی پاک باہر آئے نے فرمایا اے پیارے میرے علی مرتضیٰ شیر خدا تینوں مبارک ہوے علی کہنے لگے میرے ویر عمر مینوں مبارکاں قادیاں پیا دینا ہے سبحان اللہ قاضی مبارک مینوں دے رہے ہیں مینوں قاضی مبارک دے رہے ہیں ہن سنو جملہ علی دا ذکر کرنا عمر دی سنت ہے جڑا بندہ اے کہندا ہے نا علی دا ذکر کر دے نے صحابہ دے گستاخ نے میں کہ تو ہوئے گا اس واسطے تو ہوئے گا نا تو صحابہ نو جاننے والا اچھا جس بندے نو مولا علی یون مولا علی جن مولا علی یا یہ دی صرفی نحوی تحقیق دا نہ پتا ہوئے تے اٹھ کے جناب سنیاں دے سٹیج تے بیان کرنا آ جاندا ہے جنوں یہ نہ پتا ہوئے علی سیگا ہے کہدا ہے جنوں سیگے دا نہ پتا ہوئے تے علی دی شان جناب بیان کر اونوں کی پتا چلے اور سن مصطفیٰ دے غلاماں دے کولوں اور شان علی دی سننی ہے تو صدیق اکبر دے کولوں سن عمر فاروق اعظم دے کولوں سن عثمان غنی دے کولوں سن طلحہ زبیر دے کولوں سن حضرت سیدنا ابو ہریرہ دے کولوں سن سبحان اللہ سرکار عمر فاروق اعظم تے ابو بکر صدیق درمیان چ مولا مرتضیٰ جا رہے ہیں جناب صدیق اکبر نے ایویں عذرائے تمر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب علی تو ساڑھے جس طرح لنا دے اندر نون ہوندا ہے وہ آپ دا قد دا چھوٹا سی تے صحابہ ہن سنو ذرا او سنو او اتنی اکھاں کھولو شاہ جی قبلہ شاہ جی انہاں لوگاں دی اکھاں کھولن والیاں نے جڑے شان علی دے متعلق بیان آج لے کے جناب سانو برا بھلا کہندے نے ہلے مولا مرتضیٰ نے فرمایا او بندیا گل سن پیارے صدیق اکبر سنو گل ذرا تسی آکھیا لنا دے وچ نون تسی اس طرح لیکن صدیق اکبر یہ بھی گل یاد رکھنا چاہیے لنا دے وچوں نون کڈ دیتا جائے کہ بلا شاہ جی تے لا رہ جاندا ہے جدا مطلب بندہ کچھ نہیں پتہ چلیا صحابہ ہے ہی تاں نے کہ انہاں وچ علی موجود ہے سبحان اللہ کہ اندر کون ہے علی موجود ہے اچھا حضرت عمر فاروق اعظم نے کی آکھیا مبارک ہوے مبارک ہوے مبارک ہوے علی نے پوچھا بھی مبارکہ قادیاں فرمایا وصبحتا وم سیتا وصبحتا وم سیتا مولا کل مومن و مومنت علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دن چڑھدا ہوئے غروب ہوندا ہوئے سورج ہوئے چند ہوئے تارے اور شام ہوئے صبح ہوئے سویر ہوئے ہما وقت ہر مومن بندے دا تو مولا ہے
ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ भाई वाह वाह ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ रजी अल्लाह ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੋ ਸੁਨਨਤ ਕਹਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ तमाम सहाबा दे अल्हम्दुलिल्लाह मनने वाले हैं इंशाअल्लाह तमाम नबियां दे मनने वाले हैं इंशाअल्लाह तमाम अहले बैत दे इत्तेहाद दे मनने वाले हैं मुफ्ती तकी उस्मानी नाम सुने जी हाँ जी देवबंद मसलक दा बहुत बड़ा नाम है कराची दे अंदर मुफ्ती रफी उस्मानी दो भरा ने इनका बाप सीगा शफी उस्मानी जी शफी उस्मानी उन्हें किताब लिखी है मारिफुल कुरान बहुत मरूफ कुरान दी तफसीर है ते एक उन्हें किताब लिखी है कशकोल हाय 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 कशकोल लिखी किताब कशकोल ये बात खत्म करके बात खत्म कर देगा ताकि जे मिर्च लगे तो चंगी तरह किसी को लग जाए पता चल जाए कि अली दा जिक्र कर दे जो सहाबा नु मनन वाला हाय हाय कशकोल जागब यमनी बंदे दा नाम है यमन चो आया है मुस्तफा दे रोजे ते खलोता है दुआ करो रब सानू भी उत्थे खड़े होने दी तौफीक अता फरमाए आमीन सलाम पे अर्ज करते सरकार नु सलाम अर्ज करके उन्हें जनाब सदीक पाक नु सलाम पेश कीता उमरे पाक नु सलाम पेश कीता ते सलाम पेश करके पीछे हट गया ते एक बंदा पीछे खलोता है उन्हें आख्या भी तू की कीता है कहने लगा जी मैं सलाम पेश कीता है सरकार नु सलाम पेश कीता है अबू बकर सदीक नु सलाम पेश कीता है उमरे पाक नु वो कहने मेरे नाल घर आ घर ले गया घर ल गया ते ओदी जुबान कट दी जागब बिलाजी साहब जागब यमनी दी जुबान उस बंदे ने कट दी वो कहने लगा हुण कर सदीक दा जिक्र हुण कर उमर दा जिक्र हुण कर सहाबा दा जिक्र परेशान हो गया जुबान भी कटी गई जुबान का टोटा हाथ फड़िया ते घर आ गया 2-3 दिन जो छाला को बनया को ठीक हो गया कोई जख्म भर गया ते मुस्तफा दे रोजे ते आया मेरी सरकार दे रोजे ते आया आ की अर्ज करदा सोहणिया लजपाला ओ करीमा शहनशाह हादिया सुल्ताना जे तेरे गुलामां दी शान बयान करन दे नाल जुबानां ही कटणियां ने ते फिर साडा की बनेगा हाय 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 भाई वाह 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 जे ठीक है सरकार कर दिंदा जी साडियां जुबानां ही कटणियां ते फिर बनेगा की रोंदा रोंदा अख लग गई ते सरकार दी ज़ियारत हो गई सुभान अल्लाह नाल जनाबे सदीकी अकबर पाक सरकार ने नाल उमरे पाक सरकार तशरीफ फरमा ने ते सरकार ने ख्वाब चा के पूछया हुण दसो की पिया कहना है अर्ज करदा सोहणिया लजपाला मैं अर्ज करना है कि जे साडियां जुबानां ही कटियां जाणियां ने ते साडा बनेगा की ते सरकार ने जनाबे सदीक वाल वेख्या सुभान अल्लाह महफल अली पाक दी जिक्र साहबा दा हो रहा सुनो ए मौलवी सदीक पाक वाल वेख्या मेरी सरकार ने फरमाया प्यारे सदीक तेरी मोहब्बत कटी गई है ना तेरी मोहब्बत कटी गई है ना इदी जुबान जोड़ अल्लाह एदी जुबान जोड़ एदी जुबान जोड़ हुण सदीक पाक भी हाथ बन करके सोनिया मैं केड़ा डॉक्टर हां ये तो डॉक्टर दा काम है ना जी जी बिल्कुल डॉक्टर दा काम है ना जुबान जोड़नी जख्म सीना पर हुजूर ने फरमाया जो ते सरकार ने फरमाया सदीक जोड़ प्यारे सदीक ने वो टुकड़ा फड़िया उसकी जुबान ते रखिया फूक मारी जुबान जुड़ गई कशकोल किताब है मुफ्ती शफी उस्मानी दी उनके अंदर वाकया मौजूद है जुबान जुड़ गई जो जुबान जुड़ गई ना ते वो चला गया साल गुजरिया फिर आया साल गुजरिया फिर आया फिर उसी तरह ही सरकार दी बार के सलामत कीता सदीक पाक दी शान च बयान कीता उमरे पाक दी शान च बयान कीता सलाम पेश कीता ते वापस जान लगे ते एक बंदे ने कहा भी मेरे नाल घर आ वो फिर डर गया कि ते पिछली बारी जुबान कटी थी हुण पता नहीं की हो जाएगा हुण पता नहीं की वो खैर घर चला गया डरदा उसने मुफ्ती तकी उस्मानी कहता मेरे बाप ने लिखा है शफी उस्मानी ने उन्हें थब्बा सारे पैसे उन्हें दिते तोहफे दिते सोना चांदी बड़ा कुछ उन्हें दिता ते लेके जान लगा ना कहने लगा पोछी ना लावा करती होई है पिछली बारी जुबान कट्टी गई सी हुण तोहफे पे मिलदे ने और डरदा कहने लगा प्यारे गल ए हाथ बन के गुजारिश करने लगा एक घर ओही है नहीं जिथे पिछली बारी जुबान कट्टी गई सी वो कहने लगा हां वही ते कहने लगा आज बड़ियां मेहरबानियां ने आज बड़ियां मेहरबानियां ने कित्थों आ गई मेहरबानियां वो कहने लगा वो मेरा बाप सी जिन्हें जुबान कट्टी सी ना मेरा बाप सी सहाबा दा गुस्ताख सी सहाबा दा गुस्ताख सी उन्हें जुबान कट्टी सी ते मैं
ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸਦੀਕ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਪਾਕ ਦਾ, ਤਲਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤਮਾਮ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਕ ਪਾਕ ਦਾ, ਉਮਰ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਖਸਤਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰ ਬੱਜਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਜ਼ੁ ਬਿल्ला, ਉਹ ਚ ਸੂਰ ਬੱਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਯੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸਾਹਬਾ ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ آپ دی سخاوت بھی پتہ چل جائے. مولا کائنات دیکھو بندہ آگے حضور آگے کرتا حضور میں نو کھانا چاہیے ہے. آپ نے فرمایا کمبر عرض کیتا حضوروں کو موے فرمایا نو کھانا پیش کیتا جاوے. یہ بندہ بڑا بھوکا لگدا ہے, بڑا مسافر ہے, بڑی دور تو آیا لگدا ہے, چہرے تو بڑے جناب پریشانی دے آثار نے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا کمبر جلدی کیتا جاوے, اس غلام نو کھانا پیش کیتا جاوے. تے کمبر عرض کردا ہے حضور کھانا جیڑا ہے توشہ دان دے اندر پیا ہے, ہار پاٹ دے اندر پیا ہے, کھانے والے برتن دے اندر پیا ہے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہار پاٹ ہی توشہ دان ہی عطا کیتا جائے. عرض کیتا حضور توشہ دان جیڑا ہے او اونٹ دے کچاوے دے اوپر پیا ہے. آپ نے فرمایا اونٹ دا کچاوا ہی عطا کیتا جاوے, سبحان اللہ, اونٹ دا کچاوا ہی عطا کیتا جاوے. کمبر فیض کردا ہے حضور اونٹ دا کچاوا جیڑا ہے او جناب اونٹ دے اوپر پیا. آپ نے فرمایا کمبر دیر نہ کر, جلدی کر دے, جلدی کر دے. سائل بڑی دیر تو کھلوتا ہے. واہ سائل فلا تنہر, اے او دروازہ جتھوں سائل نو خالی نہیں موڑیا جاندا, اے او دروازہ جتھوں کوئی سائل خالی نہیں جاندا. کمبر جلدی کر دے, جلدی کر دے, نو اونٹ ہی عطا کر دے. جدوں مولا مرتضیٰ نے فرمایا اونٹ ہی عطا کر دے, کمبر عرض کردا ہے حضور اونٹ کیویں عطا کراں؟ اونٹ تے کتار دے اندر لبنا پئے گا, اے کس تو شادان دے اندر کھانا موجود ہے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا کمبر جلدی کر, اونٹ ہی اونٹاں دی قطار ادا کر دے. ادھر سرکار نے انہاں جملہ ارشاد فرمایا کمبر رسی چھٹ کے پیچھے ہٹ گیا, کمبر پیچھے ہٹ گیا رسی چھٹ کے. جدوں اونٹاں دی قطار دے دتی میرے مولا نے پوچھیا کمبر وجہ کی سی؟ اونٹاں دی جناب رسی کیوں چھڈی سی؟ اونٹاں دی رسی کیوں چھڈی سی؟ آخری مرتبہ محبت دے نال سبحان اللہ دی چھال آ جائے میرے مصطفیٰ کریم دے دماد, مصطفیٰ دے صحابہ دے مشیر دی اے سخاوت سن کے, سیدان دے بابے دی سخاوت سن کے مزہ آ جائے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا اوے کمبر او رسی کیوں چھڈی سی؟ عرض کیتا حضور رسی اس واسطے چھڈی سی دریائے رحمت جوش دے اندر آیا کھلوتا سی, کتے علی پاک شیر خدا دی زبان دے وچوں یہی نہ نکل جاندا سائلہ کمبر سمیت ہی سارا کچھ لے جا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, حق جاری. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے. بہت ساری گلاں سی جیڑیاں وقت دے